Rumka serang jati kau berokok temawo, tini kau berokok temarongka. Kadang kadang bising tu hasil genanggai tang salo, paten bubagra biri bikurin kishun mani ko bahadur te bermani pilih sara jisa asal masal pala jaka o shalo hasil bay baksa agli doli wo bubagra podri kishun mani ko te bermate bubagra sajak proyek te bermano khobe kebang man lukuro khasang lai mil har himputo khala kya. Yagulo agulini Chandra Moholo kaisa koglam pandabo khlaijaka pandabo bubagra produte bubagra sajak proga deborma mantri okrani biheg niti debno karibo kubuni adong rok khommala ruwe bubagra no borom yaphar laika yagulo bubagra rokni chirai jorani simi juda juda mangplibo phunukjaka hasni lukuro laibumano norei koksawo hasni lukuro laibumano borom riasa thinango sekangai manglak nei koklam narak thani bubagra produt kishor deborma okok shaka abun karibo botebo shaka bubagra bir bikram kishor maniko deborma kaisa susuk hoda dofani bagai simi wansugya bojoto hoda dopa hamgreni bagai sakthari samung tanglangka hnei habuagra bir bikram kishor maniko debormani phil sara chisa asema salno rugoi songjak mangpli phunumung pandawo koknarak thani bubagra sajak eba bubagra bir bikram maniko ni busuk proga deborma saka bubagra bir bikramni phil sara asema salni simi mangpli phunuk mung chengmani yagulo hasteu simiya Haktoni juda juda thayobo bubagrani sakthari samung tanglangmani no muito khlainani chenglaika hnei o salni sangsajak pandabo bubagra produt kishor debormano karibo bubagra sajak proga deborma mantri okrani biheg नीति देवते कुबनी आदोनोबो pandabo manjak baikha बात करते हैं क्योंकि उनको सूट करता है। लंदन में 1936 में जब यूरोप का टूर था, आपको अगर पेपर क्लिपिंग्स चाहिए तो यहां में होगा, वरना मैं दे दूंगा। महाराजा ने विष्णु के मंदिर के लिए वहां में जो हिंदू थे कहा कि वहां के लिए हम आपके लिए मंदिर बनाते हैं, उनको रुपया दिया गया। त्रिपुरा महाराज को आज हम सिर्फ नॉर्थ ईस्ट से कंपेयर करते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट 1935, 40, 47 में कहां था? आसाम था, नेफा था, मणिपुर था। और जैसा मणिपुर यहां से आए हैं हमारे मणिपुर के युवराज राजकुमार, वैसे ही त्रिपुरा एक ऐतिहासिक राज्य था। और ऐसा ऐतिहासिक राज्य क्यों रहा? क्योंकि हमने किसी के ऊपर अत्याचार नहीं किया, हमने पहले देश के बारे सोचा, उसके बाद पद और पोस्ट के लिए। आज महाराजा का 111वां जन्मदिन है, लेकिन आप देख लीजिए महाराजा का उस समय कोई दंगा नहीं हुआ, कोई किसी के खिलाफ आप देखेंगे कि कोई दंगा नहीं होता था। एम्फसाइज किसमें किया गया? शिक्षा में। एयरपोर्ट बनाया गया। उस समय महाराजा ने कहा कि एक समय ऐसा आएगा त्रिपुरा में कि हमें नमक की दरकार होगी और ये एयरपोर्ट हमें नमक देके आएगा। क्या प्लानिंग था उनका? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं, त्रिपुरा का कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा पहले है। मतलब कि महाराजा सिर्फ अपने साथ पूरा पावर रखना नहीं चाहता था, वो डेमोक्रेसी लाना चाहता था। इसी के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, संविधान बनाया। उनका देहांत आजादी से पहले हो गया, उसके बाद बहुत चीज हुआ है। और हर चीज में मैं राजनीति को लाना नहीं चाहता हूं। जहां में नीति है वहां में राजनीति को क्यों लाऊं? लेकिन यहां में हमारे भूपेन बोरा जी, उन्होंने क्या कहा आज कि मुझे बहुत गर्व लगता है कि मैं ऐसे जगह में जा रहा हूं जहां में आपका राजा है, उनको आप एक सम्मान देते हैं। अहोम एक स्टेट था, अहोम एक बहुत बड़ा राज्य था, मणिपुर था, त्रिपुरा था, है। लेकिन जब तक हम अपना इतिहास को सम्मान नहीं करेंगे, हमारा भविष्य भी आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जड़ जमीन के नीचे होता है। योर आइडेंटिटी इज इन द ग्राउंड एंड नॉट। How can you become a tree without knowing where your roots are? How can you feel confident of your dopa, of your community, if you are not confident of what you were before?
और जो मैं सोशल मीडिया में देखता हूं, नफरत, एक दूसरे के खिलाफ हेट्रेड, मैं आपको कहना चाहता हूं, महाराजा वीर विक्रम was a king for all communities, not just for one, क्योंकि उनका दिल बड़ा था। त्रिपुरा हानि लाइबेबनो कसं कक्र खायनाय ते हासने लुकुरावनो कताल जरनि रिं स्रिमं फ्रुमनाय अंखा हाबुबगरा बिबिक्रम किशोर मानिको बहादुर देबरमा दिनै तांसाल अगस्टनि चिचुको सालमारबो बिनि फिल सारा चिसा आसेमा सालनो रगै महाराजा वीर विक्रम वेलफेयर सोसाइटिनि बखाक्ते कायसा पान्दा खलायजाका आगरतला इन्द्रनगर O Pandau 2019 BC ni RMG te RMG ni amjung mongo division monai pass ngai romni kha kaham ya phar mongte magana hepatitis B tika romo panda bo khlajaka pandau logre ngai manjaka te prasa hamkai mantri beber kumar jomatia boro karibo manjaka mothrin juda juda adong ro kongna thani te prasa hamkai mantri beber kumar jomatia saka আমি প্রথমে এই মহারাজা वीर विक्रम वेलफेयर সোসাইটি প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারি এবং যারা এটাকে পরিচালনা করে তাদেরকে আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে সরকারি তরফ থেকে আমার অশেষ ধন্যবাদ। কারণ আমি জানি মহারাজা वीर विक्रम वेलफेयर সোসাইটি অনেক কষ্ট নিয়ে এখানে আমাদের সুযোগ সুবিধা আমরা দিতে পারিনি, বরঞ্চ এখানে ভর্তির জন্য অনেক প্রেসার আছে আমি জানি। তিনি angkhanalo maximum tinalo estiro kini prasara poreu गोबां जायगानि गंगनासरानि परबुगनि सयलेंटानि और गोबां बरफ दं किन्तु बरफ गाहाम खालायै बरनि बरजों सुबिदा रमाया आब्रां साइमालो ताबो अरनि तिनि मेदाम तुनो सागा गोबां छात्रफोरा नारमाया जाराखौ रमाया बोरैबा बिथिरां बेलायखाय खानांगौ ते आं जोंलुखा जों साइमानो अ वेलफेयर सोसाइटी महाराजा वीर विक्रम वेलफेयर सोसाइटी बेलायखाय गाहाम सामों खाय दङ ते आरो रायजो बहायनो गोबां मा फार्स्ट डिभिजन सेकेन्ड डिभिजन पास जायो जों साइमानो जों गावनो खासिखा दिनै बराव बहायनो आगोलनि हायलिया आनि सिक्लाराव आनि चिराइराव ताव जतनो बेलायखिनि चेतना दङ बर खासि परेगो दुख नाङै परेगो आबागिनो बर तिनि पास खाय दङ आं बिसेसके तिनि बुरै सिक्लारावनो आं हामबाय माननाय तिनि समाजो बुरै गावताव बेले आरंजाक कलेज बाहाय स्कुल बाहाय थांगे गाजिन बुरैनो जों बुरै पारफरमेन्स बुरै एक्टिभिटिस जोंखौ हामनांगौ Pandau taklani remci te remci ni amjung mongo division mani pas ngai rong no brom sokat ya khar kha mantri beber kumar jomatia tini ni o pandawo rung sumer ni bha shombo manjaka o parsaja tripura hasini laibuma huja o hanin besar pasaro nungnai rok nugya hai chinai rok sia hai te sia rok bo mukumja abo haino tripura hanin laibuma te sring rokaja khorok sara charji bure buba garong ni simalung Badha koto yongmane takalai by Phil Sinichi tham BC kaka abo hakuno 1949 BC ni 15 October Badha kotor by Tripura hasi kathamani eba Badha pangni ya phawo khobjangmane takalai by BC Sinichi kaka Tripura hani hamkani bagai khorok sara charji bri bubaga rok shakthari ha pushilangkha borok ni snamik langmane buthase sangtabu chawi tongkho Badha hani krung thayo kolok kotor borom gram borok rokni simaleng naithang thoke snamjak nugo phia Tripura no pushirlangnai bubagarni simalung tabuk hanung pasra klaija thangnai bisi kolok juda habang phaiya thangka tabuk ketal habang bo phaija pia laibima khatija bortolawo tongma bubagara bosungni simalung tabuk hano basra khiklai toni jakha Shamo paksa motha tai bodorlo khorsa tai khorosna srunglai bubagara वीर विक्रम किशोर मानिको बहादुर देव बर्मानि सिमालुंगो खुमदुक बगिलाय ख्यादै साफ सुथरा बखलाय जाका एमसी नि बखाक्तै सिमालुं अंखा कासा कथार थाय अ कथार थायनो बाहायके बासरा खिक्लाय तने जाका नायनाति चिनि कक्तमानि मांगपिलिवो
Mani hamya kibizak borom rojagya yangle oshima longo busukse labima khatijak tong kebo naidu tungna shudu koroi bubagra bir bikram kishir mani ko bahadur te permane pilis hara chisa asema salno rogei juda juda thayo kotor panda khlajaka phia bine simalene godishin nongoi khadoja khanangjak te prasara Hasini Mantri okoni imang hasina kipeng mani kri sanmani o imang no muktang khaine bagai hasini nai muthang botol lo tal kologrome shalbrum no phejene mani nai rutumungo chaitogui ongkhrutongo Angsala nai muthang bodol rokni additional SPT usirokni chaitung mungbai haino hai nai togui mankha khungni nogo gabangma rangmari ni phekjekna yaba tablet heroin tablet te rangkhok thamsai bachi manjakha o pati mungbai gadalja rokno sinifano tabubo romi manyako nai muthang bodol te datino romno ni bagai chaitogui tongo hone shaka salthang thanani khoroksa nai muthangni tangkra লঙ্কা মোড়া এরিয়ার একটা অঞ্চলে কিছু নার্কোটিক সামগ্রী মজুদ রাখা আছে সেই অনুযায়ী আমরা রেড করি আমাদের রেডের নেতৃত্ব দেন আমাদের এডিশনাল এসপি মিহিরলাল দাস এবং আমাদের ওসি দেবপ্রসাদ ওসি রামনগর আউটপোস্ট রাজু দত্ত ছিলেন আমিও ছিলাম তো এই রেড চলাকালীন দুটো বাড়ি থেকে মোট ডায়ালেট কফ সিরাপ 136 বোতল স্পাজমো প্রক্সিমন ক্যাপসুলস যেটা 960 ক্যাপসুলস হেরোইন 50.12 গ্রামস এবং ইয়াবা ট্যাবলেট 25টি পাওয়া যায় এবং ক্যাশ 3050 টাকা আমরা জব্দ করি এবং বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে আসি কারো কি আটক করা হয়েছে এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে নাম আছে এখনও কাউকে আমরা যেগুলো বাড়িতে গেছি কাউকে পাইনি যারা এই কাজ করছেন তাদেরকে আমরা খুঁজছি তদন্ত চলছে শীঘ্রই তাদেরকে আটক করা হবে স্যার কটা হয়েছে আমরা ধরুন ইনফরমেশন 2:30 নাগাদ ছিল পুরো 4টা থেকে শুরু হয়েছে ধরুন 4:45 3:45 আমরা পৌঁছেছি এক্সাক্ট অ্যাপ্রক্সিমেট টাইম তারপরে থেকে চলে প্রায় 2 ঘন্টা 2-2.5 ঘন্টার মতো চলে Hasini baskang nishai niji bisni edition cho mai noruk sawe hasini kebang ma thengkreng bodol krak khanini bagai sajolai tongo abo haino APFT bodol 2020 EDC cho mai no bodol kplek khanini bagai kubun thengkreng bodol nslai sakang bareno thengkreng ni chobao ongkhre choban bothai mankha Hastini baskang 2020 bisini ADC chongmari noruk sawe hastini kebang ma thengreng bodol no kra kubo khlaina bagai chaitoklai tongo abo haino IPFT bodol 2020 ADC chongmari wo bodol no kplai khlaina bagai kubun thungrung botol ni slai sikang paira thungrung ni chobaba ongkhorei chobani bathai mankha tangsalo simna industry war BJP CPIM Congress ti INPT nukhungno yakarei dokchini nukhungni khorok nuira nuisi butar IPF tini bana romphailaikha tikkatal butar rokno yasak soklaikha bodoni adung rok ar tongbaikha IPF tini AGS Mongol Deborma MLA Brishaketu Deborma no karibo kubuni mothni adung rok tabangma butar IPF ti botolo katha phaimanbai IPF ti tebo krak angai basakha omni slai tebo kabangma adung rok phaina tongmani phia kabangma jingjal tongma bagai sokpai manlia hne shaka AGS Mongol Deborma botebo shaka IPF ti botol buskang 2020 ni ADC chongmari no ruk sawe chongmari ni awaimung samung jangjakha buskang ni chongmari wo IPFT bodol keplai simi englak kabangma bot manai keplai engnai simna amchiyo kabangko buta rokno IPFT ni bukhago te kisamisa tongma rokno bo IPFT bodolo tupuna bagai chaitogoi samung khlai tongo hnei আজকে আমরা আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রি বাজারে পার্টি আইপিএফটির তরফ থেকে একটা জয়েনিং প্রোগ্রাম করেছি এই জয়েনিং প্রোগ্রামে আমাদের আইপিএফটি পার্টিতে সিপিএম বিজেপি কংগ্রেস এবং আরও অন্যান্য পার্টি ছোটো ছোটো পার্টি আইএনপিটি এবং অন্যান্য পার্টি এই পার্টি ছেড়ে ৬৫ পরিবারের 220 ভোটার আমাদের পার্টি আইপিএফটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এবং এই যুক্তের ফলে আমাদের শক্তি আরও বহুগুণ বেড়ে গেছে আগামী দিনে আরও যারা এখনও আসে নাই তারা আসবে আমাদেরকে কথা দিয়ে রেখেছে এবং অনেক পরিবার আজকে আরও আসার কথা ছিল বিভিন্ন সমস্যা পারিবারিক সমস্যার জন্য ওনারা আজকে আসতে পারেনি এবং আগামী দিনে ওনারা আসবেন এবং আমাদের ইলেকশনের যে প্রচার এবং ইলেকশনের যে কার্যসূচি আমরা শুরু করে দিয়েছি আসন্ন 2020 এডিসি ইলেকশন এই ইলেকশনে আমরা শুধু জয় না আমরা বিপুল ভোটে জয় হব এটা আমাদের আশা এবং সারা ত্রিপুরাতে এইভাবে জয়েনিং হচ্ছে আমাদের এই আজকের জয়েনিং প্রোগ্রাম ছাড়াও আরও একটা জয়েনিং প্রোগ্রাম হয়েছে
গত মাসে এটা আরও বেশি সংখ্যক পরিবার এবং ভোটাররা ছিল। আমরা আশা করব আগামীবারে আমরা আরও বড় করে জয়েনিং প্রোগ্রাম করব। আজকে যতজন আমরা জয়েনিং পেয়েছি আগামী দিনে আরও। সিমনা বিধানসভায় মোট কটা এডিসি ভিলেজ আছে? সিমনা বিধানসভাতে মোট 21টি এডিসি ভিলেজ আছে। 21টি এডিসি ভিলেজের ম্যাক্সিমাম 80 to 90% এখন আমাদের সপক্ষে সব ভোটাররা আছেন এবং যারা একটু একটু রয়ে গেছে তাদেরকেও আমরা আমাদের পার্টিতে আনার জন্য চেষ্টা চলছে, প্রচার চলছে এবং সবখানেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমাদের যে পার্টির প্রচার চলছে। ত্রিপুরা হাসি কিতিঙ্গে শিকক মাংখর আকার মানে বেলাই থাকলাই তংখা বড় তং কসং তংনানি তে মাল মাতা রিউই রাং আজনেন হনপানো শিকক রক বাই খংsak মানে বাগে খা বেরাউই তংনি মালিয়া আবো হাইনো ত্রিপ্রাসা কামিনি পুরন খগে খরনি শিকক মানজাখা গাবদি হরিকান্ত চমিনিও পাতি থানে আমতনি বড় বাই খরনি পুন শিকক মানজাখা খমেরনি মুং अंखा राजीव शाह उमर थामची ने नक नारायणपुर एयरपोर्ट आमचायो ते ख्रोसनि मुं अंखा दीपांकर ग्रुप उमर थामची नौ उषा बाजार बिम बाजार पातमने कक्त मामला थांग सयका श्रीनगर थाने पुलिस ते बरंनि मुंगै मामला नावै थानाव दुबि फायगा একটা ইনফরমেশন থানাতে একটা ইনফরমেশন পাইলাম যে তারা নাকি গাবর্দি বাজার আছে, গাবর্দি বাজার থেকে ফিরার পথে একটা নাকি রাস্তার মধ্যে একটা ছাগল তুলে লাইছে। তখন লোকাল জনগণ ধরছে, ধরে আসলে তারা একটা সংরক্ষিত জায়গাতে রাখছে। তারপরে আমরা আইসি করে আমরা তারা হ্যান্ডওভার করছি। তো তার গাড়িও আমরা ইয়েতে আছে, যে ছাগলটা নিচে এটাও আমরা হেফাজতে আছি। আর স্যার তার নাম? একজনের নাম হচ্ছে রাজীব সাহা, আর আরেকজনের নাম দীপঙ্কর ভৌমিক। উষাবাজার অ্যাড্রেস? হ্যাঁ, উষাবাজার। এরপরে স্যার উষাবাজার। ঠিক আছে, এয়ারপোর্ট উষাবাজার। ঠিক আছে। फोरोंनाय किसाननि बिसिङाव फानो शान्तिरि बाजार हांकरनि बायखरे एडिसि आमजाया तंमा लखसरा कुचुक माध्यमिक रों नगनि तिप्रासा रों सोंनाय रल बेलाय कुथुक सामुखलाय शाकनो रों गोरों खलाय सुकागै तंनानै बागै जबा खलाय तंगो फोरोंनाय किसिसानि बिसिङाव फानो शान्तिरि बाजार हांकरनि बायखरा एडिसि आमजिनि लखसरा कुचुक माध्यमिक रों नगनि तिप्रासा रों सोंनाय रल बेलाय कुथुक सामुखलाय शाकनो रों गोरों खलाय सुकागै तलांनानि बागै जबा खलाय तंगो कक्तमाव सायमानखा आ रों नगनि कुचुक माध्यमिक आमजक मंगो खरकसर आमजक मंगो आचुगै खरकदक पास खलायका माध्यमिक आमजक मंगो खरकजिसनि आमजक मंगो आचुगै खरकजिसा पास खलायका आबनि बिसिङाव खरकथाम फार्स्ट दे खरकनि सेकेन्ड डिभिजन नावै पास खलायका आबनि रुकसावै रों नायकनाय रकनि लवाजि मंबाय रों गोरों रकनो डिक्सनारि याफार जाका हनै शाखा रोंनों नायकलायनि खुफां करन रियां और सालनि नायथावथाव पान्दानो जाति फोनांगै जेंसै रेखा विधानसभानि गोजाम खुफां बीएससी चेयारमैन गुरी शंकर रियां नकारिब पान्दाव रोंनक नायकलनायनि खुफां करन रियां बायखुरा विलेज चेयारमैन पवित्र रियां रोंनकनि फोरोंनाय अक्रानो खबै गुबुननि आदनरावबो दंबायखा माफाति आमजिनि लुकुरकनि सानमुं लुकुरकनि हापां अमाहाय कुथुक हाचुकामि आमथानि रों सोंनाय रकनि ककनो वानसुगै नांगौमानि तांबतां नाहारतों हनै सानमुं तै खातुमुं आमजिनि लुकुरकनि এমন কিছু ঘটনা যখন হয় যেটা আমাদেরকে আনন্দ দেয়, আপ্লুত করে, আবেগে আমরা মথিত হই, তখন আমরা সম্বর্ধনা করি। তো বিদ্যালয়ের 17 জন ছেলে মেয়ে দ্বাদশ এবং মাধ্যমিকে পাস করেছে এবং একটা মেয়ে খুব ভালোই পাস করেছে, মানে এটা সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপার। এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই, তারপর যে এই রেজাল্ট করেছে, আমি আমার শিক্ষকদের ধন্যবাদ জানাই, শ্রদ্ধা জানাই। আগামী দিনে আরো এইভাবে বেশি করে রেজাল্ট আমরা পাবো আমি আশা করি। बुबागरा बीर बिक्रम किशोर माने को बहादुर देवर माने फिले सारा जिसा आसेमा सालनो रगे जुदा जुदा थायो कोतर पांदा अंखा और सालनो रगे बुबागरा पदर किशोर माने को देवर मा आगरतला सिंगर बिल एबा बीर बिक्रम बीर खंखलाव तंगमा बुबागरा बीर बिक्रम किशोर माने को मांग थंगो खुंबगैखा लगी तंगो कसाम आईपीएफ ने आदम अनंत देवर मा नहीं। आज महाराजा बीर बिक्रम का जन्मदिन है, 111वां जन्मदिन। तो हम लोग सब आए यहाँ में श्रद्धांजलि देने के लिए। सिर्फ आज के दिन नहीं, लेकिन उन्होंने जो काम किया त्रिपुरा के लिए, आज हम लोग सब कहते हैं कि
उन्होंने जो काम किया आज से 80 साल पहले 90 साल पहले आज तक दिखाई पड़ता है। हम इस एयरपोर्ट में आए हैं जिसको उन्होंने बनाया था। कॉलेजेस हो, स्कूल्स हो, इंस्टीट्यूशंस हो, हमारा जो एडीसी रिजर्वेशन हो, जो आज हमारा पूरे एडीसी में जो मांडे आदि ब्लॉक को खबजा कांतिराम एडीसी पंचायत तोमा जीवन सदर कामिनी पोस्टर देबरमानी साजला रविंद्र देबरमा आसे फुरो गाहाम साबदुं मांगदुं तोमानी फिया रेम थामपुरे तंफुरनि सिमी मकल हामिया साग बरमाया ते को गाहाम के साविमाया अंगानि चेंखा हाइनि बाय ताबो सागसुगिया अंगि कलाइजा देबरमानी खोक्ते सावन मांखा बोसादरा रविंद्र देबरमा गाहाम कुरुंना आसेमानी फिया तालिका हामिया रविंद्र देबरमा ताबो सागसुगिया अंगइ नगो कुलाइ तंगनानि नांखा बनी अमर उनखा बिसिनु सिब्रै रुंग्राम थामपुरे तंफुरनि सिमी यापुं याक बरमाया ते मखब गाहाम के नुया अंगना चेंखा ते गोबां रां सुबाय साग हामनगो साग नाजुबो साग हामबिमानिया माने खुनि ते पोफाने कानि कायसा थाइ फालै 12 लाख रां सुबाय बनी साग नारिखा ताबु बाहामियाको साजरा रविंद्र देबमा सागनि जंजन तै वफा पुसरा देबमा तमसाका नायने दिचिनि कोक्तमावो आनि सराय हामिया हंकै आगिओ सराय खूब गाहाम स्टैंडार्ड तंगमानी एवं बरक ताखुंगि नांग स्टैंड के परीखा हंगे बन क्लास 3 परी मनी परी हंगे आसराय हठात कै हिमाया अंका हंगे आस्ते आस्ते हिमायामां बो माने अब दिंला मलाके हिम दं ताबो मिनि साव कुनु कुसांकरे मिनि समस्या बनो जे माने मकल ठीक मतेके नुगिया बा कक ठीक मतेके सैमिया हंगे याकुं माने जरा जरा साजागो हंगे एबनो आनि नुखुंगो आं बनो बाबुनि जे सम्पत्ति दंमोनि न आं एककानि फालका 1,60,000 के बनो आं जिर बामो नायखे आगरतला विभिन्न जायगा थांग नायखे हेबनो तासु लागा हामियाको बनो नायमां नामो ट्रिटमेन्ट खाइमां प्राय 12 लाख रां आनि सेसंखा गे ताबसुक जरा आं नुखुंगो रां मुकरि खे नायमालिया एवं जे मिनि जे समस्या न आंगासो रां नुखुंनि सबायसे हामलिया के डाक्टर काहमालिया ताबुसुक जराव जे कोनो सरकार जुदि साहाय्य खाखियानखाय ताइसे ट्रिटमेन्ट खायजेनि मुसुङो हेबन आं नुखुंसलिन बागै खायमालिया ताखौ खायदा कारण बसानुगुइ खायक दङ आबागि सराय खूब गाहाम दंमोनि ताबो मिनि सा कोनो गथ प्रब्लेम बनो माने हिमाया माने याक माने कोइ माने जुरमाया याकुं जुरमाया दिदाक मिदाक हिम दंता या सोंनो सरायनि प्रब्लेम बेनि सा खामिया बेसे गुसुं खोनाता मिनि सा खामिया तागो 7 बोसोर लाइन चलि दं nge tabo ngkai ang bono treatment khaimi ang tongata nge tai kubun jaga doctor jodi kaham ngai ba treatment jodi kaham mang khanga tai se nani no wansuk tonga haipano musung phano rang puise sodi mage thangmai ang tongata ha nge chung tabo to bibin social media re goto chung no go mane chini boro haike chini boro ke bojori sakhai theke chuba amar no goi tongo aksa hapane bho chuba chu ta nung lukur rokno tai sarkar no tam sanam musung sarkar no to ang nai tongo आनी हामियानो सरकार जुदि साहाय्य खायाखै ये डाक्टर काहाम स्पेशली तासे नायनानि नै वानसुक तंता ताव सरकार कुनु साहाय्य माया नैसों नुखुं चिकन रगसुं रां पैसा सट जों बाखि नायनाय हमन बागै प्रब्लेम नायमि आं तंता केचुं ngo lukorongno ma hake sakhamerongno kaise ko जों social media ro chuba mane no katabo lukorongno tam sanamo जों borong thane kun chuba choro dana lukorong jodo chuba te rokha taise ang phanmano haita taise naयनि musungta Anin cara ni muka tamu Rabindra Debroma. Mau apa parang? Apa ke Jiwan Sodar para? Panchayat ke Kaitram Village. Blok ke? Muka Mandai. Ini muka? Pusra Debroma. Pusra Debroma saja sak nanya ni bagai rang pan coklian ni bagai hasil ni lukurong no coba cusanka tahu hasil ni kakwar lukurong coba na untung hunai koi kya. Account number ungka 00631201 00 तेवाइसा 00204 बैंक नि मुंखा त्रिपुरा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक दुखरकना हाइनो हाइ केवो जरा मांखा हांखाय बबाय नायै सुखे दुखे नायमानो कक सालायमानो केवो जरा करै सेबु खलाय दङबा मखाय दङाय बिबनो जागा थाना नांगौ हांखाय बिनि एकाउन्ट फनो दा रां सुबासै दावै रहरमानो हांखाय बिनि हाइनो हाइ नरमा साफिरो Bini kami hingkai Jiwan Sodar hai kaba berakat to udikupura hingkai bujiwa hingkai bini mandai ardi blok ara hingkai Katiram sini Panchayat Katiram edisi Village